So good day everyone. I'm Junafe M. Montalban and from BSIT 2A. So we're here to perform our Cisco activity. Then first, we have server. Wait. Butay mong server dira. Then ikaduha is imuhang router. Imong switch, dapat duha ka switch. Depende sa imo ha. Then PC dayon. Duha ra tong ibutang nga PC. Para gamay ra. Dili ra mag-config. Na then magbutang din ta og wire kaning straight through kay di man sila same ug device nga atong gamiton dira. Then dire dayon sa fast ethernet same magyapon mong gamiton dire sa PC na sa 2 dire pod fast ethernet 1 same na po dire sa Picas dala. Then sa router pod is i-connect pod nimo sa switch. Ay wait, dire switch to router. Ay, router 0 then dire dayon dire sa 01. The next is same lagi hapon sa router to switch 01 then dire then 02 then sa server dayon i-connect nimo sa PC dire sa switch dire. Then human ang wiring is mag IP din ka sa kuan sa server. Butang ka og imong IP address. So 192.168.1.3. Then tab dire sa gateway pod magbuhat yung imong own 168.1.1. Dire pod sa DNS 168.1.3. That before ana imo sang i-set imong DNS diri i-on nimo then magbuhat kag imong name then imo dayong gibuhat nga DNS 192.168.1.3 then i-add nimo add then save. So pwede na kamahawa. Then diri sa router i-set pud nimo ang imong gateway diri so atong gateway gaina is 192.168.1 ay 1.1 kay mao man atong gibuhat gaina so ibutang pud nimo dira i-on nimo. Then sa ikaduha pod dapat dili siya parehas og gateway maghimo na ng kagbag-ong butang na to 2.1 so same i-on dayon na. Then mag IP na po ka dire sa imong PC sa server stop IP buhat kay mong own IP address 168.1.10 tab 192.168.1.1 imong gaina nga gihimo nga gateway butang pud nimo dire then gaina pod nga DNS 192.168.1.3 use. Then same ra gyapon sa isa ka PC desktop IP 192.168.1.11 dili siya same og IP kay gaina 10 diri 11 168.1.1 then 192.168.1.11
1.3. Then i-try na to siya og ping diri ping Jennifer. So ni-reply siya. So i-ping na to otro siyang number. Ping 192.168.1.3 na. So ni-reply po siya. Ping na to sa iyang Pikas computer. Ping 192.168.1.11. So ni-reply siya tanan. Then sa Pikas pod, kung unsay mong gibuhat dire, mao pod imong buhaton dire sa student. So IP config 192.168.2.10. So 2 na natong ibutang din ha. Kay nag-1 naman ta sa Pikas. Dire 192.168.2.1. Ang 2.1 gikuha na to na sa router nga atong gihimugain na. Nga ikaduha na to nga gateway. Then 192.168.1.3. So Pikas sa pod. Sa desktop config 192.168.2.11 tab 192.168.2.1. So 192.168.1.3. So kana. Then ang sa server, balik ka sa server nimo, imong iset imong HTTP. Then dire sa index.html imong i-edit. I-edit nimo na wait. Na. Save dayon nimo. Save. Yes. So yan na. So try na to diri, balik ta sa server nga PC. Atong ikuha na tong web browser. Itong gihimo nga kuan sa HTML. Yun. Jennifer. Gawa siya. Diri pod sa student ato sa ning iping. Kung reply siya. Jennifer.com. Wait lang ha. So, ni-reply siya. I-ping ka na to sa yang number. Ping 192.168.1.3. So, ni-reply. Then, i-ping na to sa yang PC. Ay. Ping 168.2.11. Oh, nang-reply siya. Ay, sorry. Then, i-try na to atong website. Diri kung makita ba na to diri sa student PC, atong gihimo nga kuan. Website. Hello website. Sa lang kay loadings. So, Jennifer.com. So, maura to. Nigana siya tanan diri sa PC. Server, diri po sa student. Dili dapat mo ping siya diri. Then mo ping po siya sa Pikas nga PC. Thank you. Stop recording. Yes.